Berikut ini update hasil real count KPU Pilpres 2024. Sebanyak 33 dari 38 provinsi telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pilpres 2024, per Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang di 31 provinsi. Sementara itu paslon nomor urut 01, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi. Sedangkan paslon 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD belum meraih kemenangan di 1 provinsi pun. Tinggal 5 provinsi yang belum merampungkan rekapitulasi suara Pilpres 2024, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. 1. Aceh, Anies Muhaimin, 2.369.534 suara, Prabowo Gibran, 787.024 suara, Ganjar Mahfud, 64.677 suara. 2. Bangka Belitung, Anies Muhaimin, 204.348 suara, Prabowo Gibran, 529.883 suara, Ganjar Mahfud, 151.109 suara. 3. Bali, Anies Muhaimin, 99.233 suara, Prabowo Gibran, 1.454.640 suara, Ganjar Mahfud, 1.127.134 suara. 4. DKI Jakarta, Anies Muhaimin, 2.653.762 suara, Prabowo Gibran, 2.692.011 suara, Ganjar Mahfud, 1.115.138 suara. 5. Banten, Anies Muhaimin, 2.451.383 suara, Prabowo Gibran, 4.035.052 suara, Ganjar Mahfud, 720.275 suara. 6. DI Yogyakarta, Anies Muhaimin, 496.280 suara, Prabowo Gibran, 1.269.265 suara, Ganjar Mahfud, 741.220 suara. 7. Kalimantan Tengah, Anies Muhaimin, 256.811 suara, Prabowo Gibran, 1.097.070 suara, Ganjar Mahfud, 158.788 suara. 8. Gorontalo, Anies Muhaimin, 227.354 suara, Prabowo Gibran, 504.662 suara, Ganjar Mahfud, 41.508 suara. 9. Sumatera Selatan, Anies Muhaimin, 997.299 suara, Prabowo Gibran, 3.649.651 suara, Ganjar Mahfud, 606.681 suara. 10. Kalimantan Barat, Anies Muhaimin, 718.641 suara, Prabowo Gibran, 1.964.183 suara, Ganjar Mahfud, 534.450 suara. 11. Kepulauan Riau, Anies Muhaimin, 370.671 suara, Prabowo Gibran, 641.388 suara, Ganjar Mahfud, 140.733 suara. 12. Kalimantan Selatan, Anies Muhaimin, 849.948 suara, Prabowo Gibran, 1.407.684 suara, Ganjar Mahfud, 159.950 suara. 13. Kalimantan Timur, Anies Muhaimin, 448.046 suara, Prabowo Gibran, 1.542.346 suara, Ganjar Mahfud, 240.143 suara. 14. Nusa Tenggara Timur, Anies Muhaimin, 153.446 suara, Prabowo Gibran, 1.798.753 suara, Ganjar Mahfud, 958.505 suara. 15. Sulawesi Barat, Anies Muhaimin, 223.153 suara, Prabowo Gibran, 533.757 suara, Ganjar Mahfud, 62.514 suara. 16. Riau, Anies Muhaimin, 1.400.093 suara, Prabowo Gibran, 1.931.113 suara, Ganjar Mahfud, 357.298 suara. 17. Sulawesi Tenggara, Anies Muhaimin, 361.585 suara, Prabowo Gibran, 1.113.344 suara, Ganjar Mahfud, 90.727 suara. 18. Jawa Timur, Anies Muhaimin, 4.492.652 suara,
Prabowo Gibran 16.716.603 suara, Ganjar Mahfud 4.434.805 suara. 19. Sumatera Barat, Anies Muhaimin 1.744.042 suara, Prabowo Gibran 1.217.314 suara, Ganjar Mahfud 124.044 suara. 20. Bengkulu, Anies Muhaimin 229.681 suara, Prabowo Gibran 893.499 suara, Ganjar Mahfud 145.570 suara. 21. Papua Barat, Anies Muhaimin 37.459 suara, Prabowo Gibran 172.965 suara, Ganjar Mahfud 120.565 suara. 22. Sulawesi Selatan, Anies Muhaimin 2.003.081 suara, Prabowo Gibran 3.010.726 suara, Ganjar Mahfud 265.948 suara. 23. Sulawesi Utara, Anies Muhaimin 119.103 suara, Prabowo Gibran 1.229.069 suara, Ganjar Mahfud 283.796 suara. 24. Nusa Tenggara Barat, Anies Muhaimin 850.539 suara, Prabowo Gibran 2.154.843 suara, Ganjar Mahfud 241.106 suara. 25. Papua Selatan, Anies Muhaimin 41.906 suara, Prabowo Gibran 162.852 suara, Ganjar Mahfud 110.003 suara. 26. Jambi, Anies Muhaimin 532.605 suara, Prabowo Gibran 1.438.952 suara, Ganjar Mahfud 234.251 suara. 27. Kalimantan Utara, Anies Muhaimin 72.065 suara, Prabowo Gibran 284.209 suara, Ganjar Mahfud 51.451 suara. 28. Lampung, Anies Muhaimin 791.892 suara, Prabowo Gibran 3.554.310 suara, Ganjar Mahfud 764.486 suara. 29. Jawa Tengah, Anies Muhaimin 2.866.373 suara, Prabowo Gibran 12.096.454 suara, Ganjar Mahfud 7.827.335 suara. 30. Maluku Utara, Anies Muhaimin 200.459 suara, Prabowo Gibran 454.943 suara, Ganjar Mahfud 91.923 suara. 31. Sumatera Utara, Anies Muhaimin 2.339.620 suara, Prabowo Gibran 4.660.408 suara, Ganjar Mahfud 999.528 suara. 32. Sulawesi Tengah, Anies Muhaimin 386.743 suara, Prabowo Gibran 1.251.313 suara, Ganjar Mahfud 160.594 suara. 31. Papua Tengah, Anies Muhaimin 128.577 suara, Prabowo Gibran 638.616 suara, Ganjar Mahfud 335.089 suara. Sementara itu KPU menargetkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional selesai sebelum tanggal 20 Maret tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.